हेलो हाय नमस्कार मु मोनी मु डुगु आपण मानक स्वागत करछ हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु तो चलो जीवा तळ को देह आज टी भल नथिला तो हां आज लेट रेट की वीडियो स्टार्ट करलु तो जो माने हम चैनल को नुआ ऑप्शन दे कर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे पाखर बेल आइकन को क्लिक कर देबे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण जल्दी पाई परिबे चलो जो तळ को जाऊ पेशेंस नहीं पूरा देह खराब अछि देखिए कौन जीती की वीडियो अच्छे देखिए आ चलन जो तलो बाजे सागो परिवा एतिका है इटली होनी शिंब काटी सारे हाँ जहाँ हम देखिए देखा कौन है कलरा भजा शाग आउ सब हो गला बोधे खाई हेन ताको इटली खाइला किए खाइब देखा खाइबा मो दांत बिंधुची बोली मते भारी विरक्ति लागुची औषध खाइलानी एटा फुली जाइची मु जानछि खाइ देबी ता भीतर पूर्ण जमी छिबो मळी तो जा होछो देखा हां फोटो हां से आसलान त जेबो कोन धोबा गाटी हां पुआ पेंट मत देछि ओके सफा सफी कर मु आज खाई परिबे ने मो पार्टी खोलुने होस देखिया मैं सुके सके के आस मु जाए तळक कहिछि इलो बाप पियाज सब एते आसी के अछि इलो बाप पियाज रसुण धनिया पत्र नहीं जा सने नहीं जा सने हम दे देनी हां हाँ जा जाइए बस खाई दियो जा आलू चकटा कलरा भजा शिंब गुलुगुला भात डाली शाग नहीं कौन हूँ खाई जा मैं खाई पारि मो दांत भात गुड़ा सब जा इटली सिंगड़ा कौन थुआ सब देखिए आ ये सिंगड़ा कोन भात खाइला भात खाइबी भात खाइबी माने मोर पनीर सिंगड़ा अच्छी खाई दे भात खाइबी सिंगड़ा इपले भलो खा कौन हिची हे धनिया गछ लेंबू पाकर रखनी लेंबू पाखे रखी दे घंटा बाड़े हाँ आस 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 कुआड़े झील देखु सासू देखिए हाँ आउ कौन तमे तो तमर तो किछ नहीं ना बर्थडे पड़े ना हाँ ना आ नबा किछ ना एटा छुआंकर एटा छुआंकर कि बढ़िया आइछ एउडा एक्चुअली नब्बा କଥା कोडा एटा ही भल लागुचे हां एमिदिया पिनन एउडा भल लागुचे हां 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 डेटा आउट देखि जा ना 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 एटा अलगा टिके एटा कोन जणा पड़नी आंगुल ले कलर हेलो एउडा को आंगुल ले कलर दिखान त मोर हां देखो बाछि जा पूरा रेट एटा कौन हबो कौन तड़का ओ सिटी मरा हैने जो अदा रसुण पेस्ट नॉर्मल अछि ना ना सब बाटियो केमि मु बा पकेइम पुणी कटा रसुण ता देहरे कटा रसुण प्याज अदा मसला अछि खाली अल्प टे खाली बाटी पकई था देहरे
এই যে তড়কা রে তাহলে এইটি ସେ ଏଇରେ ସେରେ ବସା ମୁଁ ଯେ ବାକି ଏଇ ଯେ ନହେଲେ ଥାଉ ବସା ନା ଆଉ କଣ ଥାଉ ହେଇଥିରେ ପକେଇଦବା ହଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏତେ କରିଦେବି ଆଉ ଯୋଉ ଖାଲି ବିଲାତି ଦିଟା କାଟିକି ପକେଇ ଦିଅ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଚୁନ କରିକି ଦିଟା ବିଲାତି ତା ପପକର୍ନ ତା ଦେହରେ ନାଲି କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ ଧଳା କଣ ପାଇଁ ତୁ ଯା ନନା ରେ ଯା ମସଲା କଷା ମସଲା କଷିବ ହଉ ହଉ ହେଇଥିରେ ସବୁ ସରିଯାଇ ଓହୋ ଯାହା ଯାହା କଥା ଏଇଠି ଖାଲି କଷିଦବ ନାଇଁ ଏଇଠି କଷିଦେଲେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଲାଗିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କାଟା ଦେଖିବା ଏପଟେ କରିଦେବା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ନେଇଯିବା ସେପଟକୁ ହଁ ସେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆଇଁଷ ଥରେ ଆମେ କରୁନଥିଲେ ଏଟା କଲେ ଧୋଇବ ମୁଁ କହୁଛି 5 ଲିଟର ଟା ନେଇଯା ପଦାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖିବା ମସଲା କଷିଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ପା ଆଇଁଷ ଜାଗାଟା ସାଧା ଜାଗାରେ ପାଣି ନବ ହଁ ହଁ ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଏକାଠି ବାଟା ହେଇଛି ଓହୋ ପାଣି ଏଇଥିରେ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ନେଇ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ଭଲସେ କଷ ସେ ସିଟି ଦେବ 5 କଣ ବିରି ଧୁଆ ଭଲ କାମ ହଁ ସାରିଦିଅ ତାପରେ ପରଟା ଦିଟା କରିଦବ ମୁଁ ତଡକା ସେଠି କରିଦେବି ଖାଇବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖାଇବିନି କାଲି ମନେ ପକେଇବ ସକାଳକୁ ଚପ ଦିଟା ଚପ କରିଦେଲେ ସକାଳକୁ ଛାଣିବ କଣ ପାଇଁ ଉପରଓଳି ବା କୁନିମା ଖାଇବେନି ସୋମବାର ତାହେଲେ ପହରନ ଚପ ହବ ଚପ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି ପହରନ କାଠରେ କରିବ এইটার কଣ ଅଣ୍ଡା କରିବେ କଣଟା ଆରେ ବାପା ସେଠୁ ଆଣିକି ସେଠି ଥୋଇଲେ ସେ କାଲିକି ଦେଖିବେ କଣଟେ କୁନିବା ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର କେଡେ ବଡ ବଟଲଟେ ଫେର ଆସିଲେ ତେଲ ରହିବ କଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ସରି ସାରୁ ଏଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାତି ଯାଇଥିବ ତାପରେ ତାତି ହେଇଥିବ ତମ ଭଜା ତାପରେ ତ କରିଦେବି ଏଇଟା କାଢିଦବ ତା ଦେହକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ମୋର ଭଜା କରିଦବ ପତରରେ ଦେଇଦବ ଲୁଣ ପକେଇବ କି କଣଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ରସୁଣ ଯୋଡ କଣ ପାଣି ଦେବ ନା ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ନା ଦେଇଦବୁ ପୁଅ ଦେଇଦବୁ ସେଇଠି ଫେର ଆଣିବୁ ଯିବୁ କେତେ ବାଟ ଅଛି କଣ ଯୋଡରେ ପାଣି ଦବ ଏତିକି ପାଣି ଦରକାର ହଁ କଳା ହବନି ବୋଲି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଡ ଦବା ଆଉ ସେଇଟା କହୁନା ଯୋଡ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବୋଧେ ଆମର ଆଇଁଷ ବାସନ ଜାଗା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଶୁଛି ବିଲାତି ଗୁଡା ସିଟି ମାତ୍ର କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଅଛି ସବୁ ରସୁଣ ଟା ଦିଆ ହଉ ରସୁଣ ଟା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କାରଣ ଆଞ୍ଚ ଏତେ କମ ଜଳୁଛି କେତେ ଜୋରେ ଦଉନ ପୁରା ଫୁଲ ରେ ଦେଇଛି
ଆମର କଢା ହେଲା ମତେ କାଢିକି ନେଇ ଆସେ ବାସନ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଯିବେ ଏ ଯୋ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଆଇଁଷ କଣ କରିଦଉନା କରିବେ ଏଥିରେ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଆଇଁଷ କରିଦଉନା କରିଦେଲି ଲୁଣ ପକଉନ ସେଇଥିରେ ସେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦିଏ ବାକି ପିଆଜ ଭାଜିବ ଏଇ ତଡକାରେ ପିଆଜ ଭାଜିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବ ଚଚକା କଣ କରୁଛନ୍ତି କୁନି ଲେପ ଦେବେ ପାଁଶ ଦେଲେ ଆଉ କଳା ହବନି ଆମର ଏଇଠି କେତେ ଜାଗା ସେଇ କରେଇରେ ଖାଇଦବନି ତମେ ନା କରେଇ ଧରି ବସିବ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିସାରିଲାଣି ରିକି ରିଚାର୍ଜ ଥର କହିଲାନି କହିଲା ହେଲେ ଡାକିବ ମୁଁ ଉପାସରେ ରହିଛି ଖାଇବି ବୋଲି ତଡକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇନି ମୁଁ ବା ପଚାରିଲି ଟିକେ ଖାଇଦେ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଆସୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ତଡକା ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବିନି କହିଲା ମୁଁ ତଡକା ଖାଇବି ତଡକା ହଁ ଆଳୁ ଭଜା ହଉ ଭାଇ ହଁ କଣ ପାଇଁ ନେଇଯିବି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଲାଣି ବସି ଦେଖୁଛ ଫୁଟେଇବାର ଲାଗିଲାଣି ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଥିବ ବଡ ବଡ ରଖିଛ ହେଲା ବଡ ରଖୁନ ଛୋଟ କରୁନ ସେ ମଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ହେଇ ହଉ ହଉ ସେ ଦି ଜଣ ଫକ ଫକ ହେଇ ବସିଲେଣି कौन किए भूतुणी आसी भूत नुआ गोटे पुओटे माने गोटे कोन कहला भल माने गीतडा हिंदी गीतडा रेड कलर दे ओढळे पिंदी का आसी झियो वाला ये कि नाच गीतडा ना सही गीत हम नाची बोली सुंदर सुंदर जे ना माने बची ना से नुआ की हीरो की दियो से गीत मन न पड़े चिंता लगे नहीं देखिए गोटे जिन वार्ड मन पड़ो आप मन पड़े से भावुए बस दिन टाइम गला बेसी भाजनी बेसी करनी स्पंज ये भाया लगे रबर भाया बेसी करनी पकई दियो ये पूर्णिमा आनले पानी दे देले ढाल दे लो बड़ी पानी दे दे जा हांडी दे इसमें मोटा किसके इसमें मैं सीता कैसा है तो मोटे पानला करो दीदा आता इसलिए ना और बस सब देखो ये पूरा सब पाठ न पड़ी सब फिल्म गीत शॉर्ट्स रु देखि सब आज गोटे बोलथला बा हीरालाल
हिरो हीरालाल हिरो हीरालाल हिरो हीरालाल मु हिरो हीरालाल हाँ जे हेटा होचे मु हिरो हीरालाल हला हीरालाल हिरो हीरालाल हाँ हेटा थिला से जा बुझिला से वो गाइला हाँ हे गला तो को दियो हाँ रोटी खंडे खंडे खाइब तड़का सब खाइब हाँ तमर एतिकी तड़का तू खाऊनु से को कहूची से गोस्ता सरी गला हाँ ताकु दीपट तो से खाइब तमे काई एमिते होजो से तरकार सब खाई देबे ताक तोर केते खंड गोटे कौन है कहल खाइल देखिया पुओ खंड दे दियो अंडा तड़का कौन है देख लो गल खाई दियो हाँ परोटा पूछिए हमारा आइस हले ये जाता हाँ खा केमती लगुच ना मु खाइबिनी मु टोटल मत इच्छा नहीं कौन कहूँ झिया हाँ नौ हाँ रखिदेल ये एतिके तो हाँ हौ रखिदे मन पड़ुनी हौ तो चलो तो आपण मन तो देखला आज वीडियो केमती कोन थिला काली तो देह बन था आज टिके भल लागुची तो जहाँ जेमती बनी आज वीडियो तो आपण मन को वीडियो केमती कोन लागला निहाती कमेंट रे जणाइबे तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।